हाँ हाँ रसहर सुताम गोघन विनोती रसहर सुताम गोघन विनोती रसा सुतापति तपे करी स्तुति रसा सुतापति तपे करी स्तुति रहिण मने पूजिले तोर चरण रहिण मने पूजिले तोर चरण रणे रावण को मैं तो कलु निधन राजा कराइलो विभीषण मादार खाई राजा कराइलो संतलन पाणिनि संत प्रदायिनी संतलन पाणिनि संत प्रदायिनी शक्ति स्वरूपिणी में दृष्ट संहारिणी शंकर भामिनी गिरिराज कुमारी सरला विमला कमला जे गौरी शरण तोर शरण पादे तू घरे गोदार खाई शरण पादे शरण पंडित मन करी स्थिर शरण पंडित मन करी स्थिर हम घरे कहवा उत्तर अच्छा आ देखिबो देखिले जानिबो आ देखिबो देखिले जानिबो एथिरो उत्तर को कहिबा बाबू महाभारत मधुर कहुछि शुण महाभारत मधुर कहुछि शुण भूल थिले क्षमा देव विदुष जन जेतेबेले राज पांडव माने जेतेबेले राजसभा को जाती पांडव मान को दुर्योधन अपमान दियंती पांडव मान को दुर्योधन अपमान दियंती जेतेबेले युधिष्ठिर सभा को आसीबे जेतेबेले युधिष्ठिर सभा को आसीबे बस हे धर्म कुमार बोली दुर्योधन डाकिबे बस हे धर्म कुमार बोली दुर्योधन डाकिबे जेतेबेले भीमराज सभा को आसंती बस हे पवन पुत्र बोली बोलंदी पांच पांडव माने राजसभा को जाती दुर्योधन सबुदिन पांडव मान को अपमान दियंती राजसभा को जेतेबेले युधिष्ठिर आसीबे दुर्योधन कहे बस हे धर्म पुत्र भीम आसिले बसिए कहे बस हे पवन पुत्र अर्जुन आसिले कहे बस हे इंद्र पुत्र नकुल आसिले कहे बस हे अश्विनी कुमार पुत्र आंकर बापा होचंदी पंडु किंतु आंको पांच भाई को पांच बापा ना रे दुर्योधन डाकी ता अर्थ राज्यसभा आंके प्रमाण हले आंके बाक बगुड़िया पिला हमर सबुदिने टुकुना बाबू भीम दिने ये सब अपमान पाई दिने कौन है जाइगिरी शयन कक्ष मुह मारिकी शोला अरे समस्त डाकिले किंतु भीम का कथा ग्रहण कला युधिष्ठिर डाकिले अर्जुन डाकिले द्रौपदी डाकिले समस्त डाकिले का कथा सुनला उठी कि खाइबे परिशेष कृष्ण डाकिया कृष्ण को डाकिया भीम कहला केशव सबुदिन आम जो पांडव पांच हो राज्यसभा को जाऊ सबुदिन दुर्योधन हमको अपमान कौन ना मो पांच भाई को पांचुआ बापा ना डाकुची तो अपमान लगुची यार प्रतिकार नहला पर्यंत मोइडी रण प्रतिकार नहला पर्यंत मोइडी उठबिनी खाइबिनी जल स्पर्श करबी नाही कृष्ण उपायडा बते कहले भीम मने रख कोन जेतेबेले राज्यसभा को जीवो जेतेबेले दुर्योधन तुमको बस है पवन पुत्र बोली कहबे तुमे ताठु टिके जोर रे कहबो बसुची है गोलक पुत्र तुम कहि भीम घुसी जाय बसुजे गोलक पुत्र बसुजे गोलक पुत्र बसुजे गोलक पुत्र घुसी मुकुटा आसु जीव
बसुचे गोलक पुत्र बसुचे गोलक पुत्र जपि 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 रात्र पहिला सकाळ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ରାଜସଭା କୁ ଯାଉଛି ବସି ବସି ଗୋଲକ ପୁତ୍ର ଭୁଷାଲ ଜି ଭୀମ ଚଲେଇଛି ଯେମିତି ଦୁର୍ଯୋଧନ କହିଦେଲା ବସ ହେ ପବନ ପୁତ୍ର ଏ ତ ଭୀମ ମୁକୁଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାଲିଠୁ ଜପି 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 ରଖିଥିଲା ବଣ ବାଟରେ କହିଲା ବସୁଛି ହେ ଗୋଲକ ପୁତ୍ର ଜୋରରେ କହିଦେଲା ହେଲେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛି ଦୁର୍ଯୋଧନ ଇଏ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ବାପା ନାଁରେ ବସ ବସ ବୋଲିକି କହିଲା ଇଏ ମଧ୍ୟ କହିଲା ବସୁଛି ଏ ଗୋଲକ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯୋଧନ ବିଚାର କଲା ମତେ ଭୀମ ଗୋଲକ ପୁତ୍ର କାହିଁକି କହିଲା ମୋ ତ ବାପା ପଣ୍ଡୁ ମତେ କାହିଁକି ଗୋଲକ ପୁତ୍ର କହିଲା କଥା କିଏ କହିବ ନା ମା ଗାନ୍ଧାରୀ କହିବ ଗେନ୍ଧାରୀ କହିବ କେନ୍ଧାରୀ ନାଇଁ ରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ କି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଲା ବାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ପୂର୍ବ କଥାରେ ବାବୁ ପଚାରିଥିଲି ସିଆଡ଼କୁ ଯିବିନି ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କୁନ୍ତି କଣ ପାପ କରିଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଛୋଟ ହେ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବିନି କହିଲେ ନା ମୁଁ ଅନେଶ୍ୱତର ସ୍ୱାମୀକି ବିବାହ କଲି ଯାହାକୁ ବିବାହ କଲି ସେ ମଲା ମୁଁ ଆସି କଲି ପାପ କଥାରେ ମାଉସୀ ଯିବିନି ଠିକ ପ୍ରଥମେ ସାହାରା ଗଛକୁ ବିବାହ କଲି ତାପରେ ତୋ ବାପା ପଣ୍ଡୁକୁ ବିବାହ କଲି ସାହାରା ବୃକ୍ଷର ଅନ୍ୟ ନା ହଉଛି ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷ ତେଣୁ ଗାନ୍ଧାରୀ ସାହାରା ବୃକ୍ଷକୁ ବିବାହିତ ଯୋଗୁଁ ପଶୁଛି ଗୋଲକ ପୁତ୍ର ବୋଲିକି ଏତେକ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଛି ଦୁର୍ଯୋଧନ ବିଚାର କଲା ସଲା ମୋ ଅଜା କେତେ ବଡ କାମ କଲା ବିଧବା ମୋ ବାପାକୁ ବିବାହ ଦେଇଦେଲା ବିବାହିଛି ଗାନ୍ଧାରୀ 19 ଜଣକୁ ବିବାହିଛି ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଛି ସେ ମରିଛି ତେଣୁକରି ଇଏ ବିଚାର କଲେ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଯେ ମୋର ଦୋଷଟା ରହିଲା ଗାଁ ପାଖରେ ନା ଅଜା ପାଖରେ ଅଜାର ସବଂଶକୁ ବିନାଶ କଲେ ମୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏ ବାପ ଅର୍ଜୁନ ତେଣୁ ଗାନ୍ଧାର ସେନାର ବଂଶ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ପଥର ଗୃହ ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣ କଲେ କିଏ ସେ ଦୁର୍ଯୋଧନ ପଥର ଗୃହ ଗୋଟିଏ ତିଆରି କରି ନହେଲେ ଆପଣ